زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، میں مسلمان سے، میں آج کے نوجوان سے میں مطالبہ کروں گا، اگر آپ قرآن سے جڑنے کی کوشش کریے، قرآن سے اپنا رشتہ بنائیے۔ اور آخری حدیث کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، انسان کے قدم، ابن آدم کے قدم اللہ کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے ہیں یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ایک انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ لیا جائے۔ اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں، ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا تھا؟ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان عمرہ فیما افنا، ایک انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے تم کو 60 سال کی عمر عطا کی تھی، ہم نے ایک نوجوان کو 30 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ سے اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو 30 سال کی عمر دی تھی، 60 سال کی عمر دی تھی، ہم نے اس کو 70 سال کی عمر عطا کی تھی، اس 70 سال کی عمر تو گزار کے آیا ہے، بتا تو نے اس نے کون سے کام کیے ہیں؟ ہماری پوری زندگی کا ایک ایک منٹ کا ہم سے سوال کر لیا جائے گا، ہم سے پوچھ لیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا، ایک انسان سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عمر میں جوانی بھی آتی ہے، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا، جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جائے گا۔ اور کیا پوچھا جائے گا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے نوجوانوں، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہمیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں بھی اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ ہم نے تم کو جوانی عطا کی تھی، 15 سال سے لے کر 45 تک میں نے بولا، 30 سال کی یہ جوانی تم نے کہاں پر گزار دی ہے؟ تم نے شراب میں گزار دی، تم نے افیم میں گزار دی، تم نے چرسی میں گزار دی، تم نے ڈرگس میں گزار دی، تم نے مسجدوں سے دور رہ کر گزار دی، تم نے وائن پی پی کر گزار دی، تم تو ٹانا چھوڑ کر چلے گئے تھے دلی، اور وہاں پر تمام چیزوں کو بھول گئے تھے، وہاں پر دوسروں کے ساتھ رہنے لگے تھے اور دوسروں کا کلچر تم نے اختیار کر لیا تھا۔ کہاں پر تم نے اپنی نوجوانی کو گزارا؟ میرے بھائیوں، نوجوانوں سے میری اپیل ہے، اپنے آپ سے اپیل ہے، اور لاسٹ جلسے میں نے کہا تھا، آپ کو معلوم ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ جو رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ ہم تمام لوگوں کو چینج کرنے کے لیے آیا ہے، یہ ہم تمام لوگوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اے نوجوانوں، آج تم عہد کرو اپنے آپ سے، آج کی رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، آج ہی کی رات میں، اگر آج نہ کر سکو کل 27 کی رات میں جاگوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا اور 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور اس سجدے میں 15 20 منٹ اللہ کے سامنے روؤں گا، اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے گناہوں کو یاد کروں گا۔ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، میں نے شراب پی ہے، میں نے جوا کھیلا ہے۔ آج میرے بھائیوں، IPL چل رہا ہے، ان کو سٹے سے منع کر رہا ہوں، یہ لوگ بھی منع کر رہے ہیں، علماء بھی منع کر رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی سٹا لگانے سے باز نہیں آ رہا ہے، ہم میں سے کوئی جوا بازی سے باز نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھو، اپنا سجدہ 15 منٹ کا سجدہ کرو، 20 منٹ کا سجدہ کرو، اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں کون سا گناہ کیا؟ آپ نے 15 سال کی عمر میں کون سا گناہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں ہوں یا آپ ہو، ہم سب کو پتا ہے میرے کون سے بڑے گناہ ہیں۔ میرے یہ بڑا گناہ ہے، یہ مجھے کھایا جا رہا ہے، مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان گناہوں کو اگر تم ایسے ہی رکھو گے، اگر ان گناہوں سے معافی نہیں مانگو گے، ان گناہوں
की तौबा नहीं करोगे तो और ज्यादा गुनाहों में बढ़ते चले जाओगे, और ज्यादा गुनाहों में बढ़ते चले जाओगे। अगर शराब पिए अल्लाह के सामने रो रो कर माफी करवा लो, अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा कर लो। अगर तुमने जुआ खेला है, अगर तुमने किसी गरीब को मारा है, अगर तुमने किसी के साथ जुल्म किया है, अल्लाह के सामने रो रो कर तौबा कर लो, अल्लाह के सामने रो रो कर मगफिरत कर लो। मेरे भाइयों, ये तो रमजान का महीना चल रहा है, जिस रमजान के महीने के बारे में फरमाया उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो। रमजान का महीना गया, वो अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करा सका, अपने गुनाहों को माफ नहीं करवा सका। मेरे भाइयों, मैं तमाम नौजवानों से इल्तिमास करूंगा, मैं बच्चों से भी इल्तिमास करूंगा, मैं बूढ़ों से भी इल्तिमास करूंगा, अल्लाह के सामने जब अल्लाह इस वाले आसमान पर आ जाता है, नीचे वाले आसमान पर आ जाता है, अल्लाह के सामने अपने सर को टेक दें, अपने सर को टेक दें और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। आप ये अरबी की दुआ भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह मैंने अपने ऊपर अपने आप पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। बार बार इसको पढ़ते रहिए, बार बार इसको पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा। मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं, मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए हैं। और ये बोलते बोलते अपने गुनाहों को याद करते रहिए। तुमने जो शराबें पी हैं उनको याद करिए, तुमने जो गलत काम किए, तुमने लोगों के साथ जो बुरा मामला किया है उनको याद करते करते अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए। क्योंकि मेरे भाइयों, अर्श के साए के तले जिनको जगह मिलेगी उनमें से आखिरी इंसान या सातवां इंसान वो भी होगा, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अकेले में अल्लाह को याद किया। तारीक रात के अंदर जंगल में आप जा सकते हो, आज कह रहा हूं कल 27वीं रात होगी, अपने खेत पे जा सकते हो और वहां जाकर तुम लोग समझेंगे किसी गलत काम के लिए जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है मैं अल्लाह से मुलाकात करने जा रहा हूं, अल्लाह के सामना करना जा रहा हूं, अल्लाह से बात करने जा रहा हूं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने जा रहा हूं। वहां जाकर अपने गुनाहों को याद करिए, अल्लाह के सामने आंसू बहाइए, अल्लाह के सामने रोइए। फरमाया रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया उसके आंखों से आंसू बह निकले, उसके आंसू से वो अपनी आंखों से ज़ारो क़ितार रोने लगा। मेरे भाइयों, इस ऐसे इंसान को भी साए के तले जगह दी जाएगी, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाइयों, बदले हम अपने आप को, चेंज करें हम अपने आप को। नौजवानों, ये इस तरीके से दुनिया के पीछे हमेशा पड़े रहना, दुनिया के पीछे और अपने आप को बर्बाद कर लेना, न नमाजों से मतलब पड़ता है हमें। जैसे मैंने बताया, बाहर काम कर रहे हैं, गाड़ियों पर चल रहे हैं, अमृतसर काम कर रहे हैं, फला जगह काम कर रहे हैं, रोजे छोड़ रहे हैं। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। कुरान को पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, फिर समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। तुम तो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, सब कुछ दुनिया है। अरे रोजे तो लोगों को दिखाने के लिए रखे जाते हैं, टांडे में होंगे रोजे रख लेंगे, बाहर होंगे किसी को दिखाना थोड़ी, नहीं रखेंगे रोजे। शेख बोल रहे थे रस्मी तौर पर रिवायतें बना ली हैं, न दिल में कोई रोजे का एहतराम है, न दिल में कोई रोजे के ताल्लुक से अच्छा सोच रहे हैं, न रोजे का सवाब का उतना है कि अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है। बस रस्मी अंदाज में सब कुछ चल रहा है। मेरे भाइयों, हम अपने आप को चेंज करें, नमाज को पढ़ें, नमाज से जो फवाइद हासिल हो सकते हैं। इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़ें। नमाज जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से नमाज पढ़ें, और उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद आपकी नमाज आपकी सिगरेटों से आपको ना रोके, आपकी नमाज आपके गुटकों से, आपकी बीड़ियों से, बूढ़ो आप भी सुनिएगा, आपकी बीड़ियों से आपको ना रोके, तो फिर आपकी नमाज गोया की काम नहीं कर रही है। और आपका रोजा, आपका रमजान का महीना आपके अंदर चेंजिंग ना लेकर आए, आपको मस्जिदों से ना जोड़ दे, आपको नमाजी ना बना दे, आपके दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा ना कर दे, तो गोया कि रोजों का भी फायदा आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आज जरूरत है, आज के इस तरीके के खोखले नौजवानों की इस्लाम को जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा इशारा अगर समझें, हालात
किसी भी तरीके से जा सकते हैं। हम अपने आप को मजबूत करें, अपने आप को दीन के हिसाब से मजबूत करें, अपने आप को ईमान के हिसाब से मजबूत करें, अपने जिस्म के हिसाब से मजबूत करें, अपने हेल्थ के हिसाब से अपने आप को मजबूत करें, अपने माइंड और दिमाग के हिसाब से मजबूत करें। टेक्नोलॉजी अगर आई है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो अपने आप को इंफॉर्मेशन के हिसाब से मजबूत करें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से मजबूत करें, ताकि अगर सोशल मीडिया पर हमें अपनी आवाज़ उठाना हो, यूट्यूब के जरिया, बड़े बड़े चैनल्स के जरिया हमें अपनी आवाज़ उठाना हो, तो इस नौजवान को आता हो किस तरीके से यूट्यूब पर काम किया जाता है, किस तरीके से आज मुखालिफिन को जवाब दिया जाएगा, और मुखालिफिन जो हमारे खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं उनके खिलाफ बातें रखी जाएंगी और उनका दंदा शिकन दबाव दिया जाएगा। मेरे भाइयों, यही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था, खासकर नौजवानों के ताल्लुक से। तो नौजवानों के ताल्लुक से मैंने कहा कि जो दो बड़ी परेशानियां हैं, मोबाइल और दूसरी चीज़, हम इसको अपने आप को बचा कर रखें। इनसे जितना दूरी इख्तियार कर सकते हैं अल्लाह के वास्ते दूरी इख्तियार कर दीजिए। हमसे तो रमज़ान में भी मोबाइल से दूरी इख्तियार नहीं हो रही है। हमने नमाज़ पढ़ी, फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम इससे अपने आप को बचाएं। और इसी तरीके से तमाम वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम गार्जियंस, हम तमाम ज़िम्मेदारान, हम तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों पर अच्छे तरीके से निगरानी रखें, अपने बच्चों की निगरानी करें, अपनी बच्चों की तमाम की निगरानी करें, ताकि ये किसी गलत राह पर ना चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने जो भी बातें कही हैं सबसे पहले मुझको और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।